Hello mga ka-YouTube. Nahinumdum pa ba mo sa miaging tuig sa Bagyong Odette? Daghan kita og nakatunan. Nakatunta sa pag-ampo. Nakatunta sa pagbalor sa mga butang. Nakatunta unsa ka importante ang kinabuhi. Og labaw sa tanan, nakatunta unsaon pagpaduol sa tuang labaw nga magkagagahom. Abi natugway kahumanan. Daghan ang mga kaigsunan nato nga taas-taas gyud ug gilatas una pa naulian ang ilang kinabuhi. Ang uban pakyas. Sa dili pa kita mopadayon sa atong istorya, please subscribe sa tuang YouTube channel kung bago pa lang mo diri. Click the notification button para ma-notify mo sa mga bag-o natong istorya. O kung kamo ginahan mo nga mopada sa inyong kaagi, pwede sa inyo isend sa ako ang email ad sa papajoesuperb@gmail.com. Ang atong istorya karon nagauluhan og bagsik ni Odette, ang kaagi ni Isbon. Sa kinabuhi, sukdon kita sa kaunos kung unsa kalig-on ang pundasyon sa ato ang pagsalig sa atong Ginoo. Moabot ang mga pagsuhay sa kinabuhi sa kusog nga hangin nga mopalid nato. So kung weak ka, dali na jud ka ilupad. Karong higayuna, lain na sab nga istorya sa kaagi ang atong hatagan og pagtagad. Nga basahon nato, mga mahal nako mga subscribers, diri lang sa ato ang YouTube channel, ang Dear Papa Joe. Usa ka lahi nga istorya kay di kini about sa gugma. Kaagi kini sa tuang magtatampo nga taga Bohol nga tawagon lang nato sa pangan nga Isbon. Gituyo gid nako og basa kining inyong istorya dili para ma-remind kita sa mabangis nato nga nagian panahon sa Bagyong Odette nga nagsumad na niadtong nakalabay nga Disyembre. Kundili para i-prove natong tanan nga bisag giunsa pa ta og kuso-kuso sa bagyo, bisan og giunsa pagdugmok ang atong kabalayan ug pipilan nato ka mga kaigsunan ang nakabsan sa kinabuhi, pero usa ra gyud ang akong ikasulti o masulti, mubangon tang tanan. Og napamatud-an man pud nato nga nakabangon gyud ta. Sama ra pud sa mga problema sa kinabuhi nga moabot sa atong tagsa ka kinabuhi. Bisan og unsa pa kana kapait o kalisod, sulbaron. Padayon lang gihapon ta sa pagpakabuhi kay samtang duna pa'y hangin nga nisud sa tong ilong, samtang maginhawa pa kita, dili na mag-game over mga friends. Duna pa'y dakong tsansa nga mudaog ka sa maong lumba. Ang kinabuhi manggod, mga kigalaan mura na siya og contest, paunhanay sa pag-ingon sa ibabaw. Pero ayaw sabta nga abi kay wa ka naguna, pildi na ka. Depende ra na nimo sa pagdawat nimo sa imong kadaugan. Mo na gitawag og acceptance. Importante kaayo ang acceptance. Kay ang tao ra ba, why katagbawan? Why satisfaction? We always strive for more and more. Kung paminaw nimo maoro gyud na ang imong nabot, dawata. Be proud and continue fighting because this is the essence of life. Dear Papa Joe, mayong adlaw nimo og sa imong mga viewers sa Dear Papa Joe story sa YouTube channel. To be honest, usa ko sa imong avid followers sud sa dugay na kayong panahon. Kini akong istorya nga ako ang giuluhan nga bagsik ni Odette. Pero sa di pa nako isaysay ang akong experience nitong pagyuha, Papa Joe, magpaila ko nimo. Tawagan lang ko og Isbon, 20 anyos nga nagpuyo sa pinakanindot nga probinsya sa Bohol. Ang among pobreng pamilya nagpuyo sa kagamay nga barangay sa Daguhoy. Nga kung wa pa ang hanging bridge, usa ra gyud siya ka sitio. Pobre ra gyud kaayo ang akong tibuok pamilya, kundi makadungog kag mga pagbiyay-biyay sa among mga silingan, pero I don't care. Ug ubos lang tinanawan namo kay wa man sad sila naghatag namo bisan og usa ka lugas nga humay. Hinuon, di malikayan usahay nga kapuyon ka sa life, kanabang pirmi kang kapus. Dunay mga higayon nga makapangutana ka kung nganong gipanganak pa ko aning kalibutana. Pero may na lang,
kay matubag raman sab dayon ang akong question. Pinaagi sa imong programa, Papa Joe. Kining imuhang Dear Papa Joe o katong imuhang love story, tigpaminawan jud ko ato every story nga imong basahon. Sakto ka, Papa Joe. Daghan pa og mas dako na ako og problema. Mao nga ako say mobadlong sa kong kagalingon nga chill lang. Madato ra lagi ka soon. Hehehe. Katawa ko pa. Bitaw ay katawa na lang nako nga akong problema bisan og napu mi kabuok nga manag-igsuon. Ako ang kamanghuran og tanan ako mga maguwang wa gyud nakahuman. Bisan og usa nila. Makiingon ko ga lisod na gani kayo ang among pagkabutang di mas samutan pa gyud sa bagyo. Yes, ang bagyong Odette ang akong gipasabot. Kay kining akong istorya naglibot lang kini sa akong kaagi niyadtong bagyuha. Nga puwera gaba di na unta mo balik. Way back December 2021, pizza 16 sa hapon giingnan ko sa akong mama nga, Isbon, pangandam kay doon ako ni mabot nga super typhoon. Kinakusgan ko ng bagyuha. Igo lang ko ng yamid ug niisa ang kilay. Ay da, sige man lang ka ng balita sa radyo oy nga super typhoon oy. Pero inig-abot, hinay ra kayo. Ayaw kahadlok ana ma. Hilison ra ng hangin inig-abot ris buhol. Tubag ko pa. Sa akong edad nga 19 anyos adto, wa pagyug ko maka-experience og kusog kayo nga bagyo. Chill ra gyud kay ko. Sige higda-higda while nagakusga ko sa akong unlan. Kinidot kayo ang weather niadto nga tugnaw. Samtang relax ra kayo ko, among mga silingan nangandam na. Ilang gibutangan og mga bugat nga mga butang ang ilang atop para di kuno ilupad sa hangin. Kami si Mama ra ang nabilin nga dagko sa among balay. Kay si Papa tuwas nagbilaran, nagtrabaho. Doon na may mga kauban pero mga gagmay pa ang ako mga pagumangkon, Papa Joe. Ako ron ta dapat gyud ang masaligan para paligunon ang among balay kanang ihikot og pisi o i-connect sa mga punuan sa kahoy. O di ba kaha, butangan og ligid ang atop. Pero sagi kaingon ko na, kiber ra kay ko. Relax ra kay ko. Wa gyud ko nag-expect atong bagyuha nga mokusog. Hapon na niya to sige pa ko katawa kang mama. Tanawa ma. Kinahinayan ang ilang gipanghambog nga bagyo. More than ilang giingon nga super typhoon. Mayo lang gyud unta og ingon ani taon dong. Panalipdan lang unta ta sa tong mga santos o sa tong patron. Ug di mo kusog pag-ayo ang hangin. Tubag pa ni mama. Pagkatataod niabot ang akong mga friends og nanghagad og laag. Nikuyog po ko nila. Pero samtang naglakaw mi, makita na mo ang mga silingan nga nag-iyahay na og bakwit paingon sa saka barangay hall. Mga alas 5 sa hapon, naghangos na nga giapas ko ni mama. Isbon, tana, mamakwit na ta. Hugot biya nga pahimagno sa barangay nga mamakwit gyud ang tanan. Matod pa ni mama. Mao ba ma? Sige ka mulay bakwit nga to eh. Sa kong mga pagumangkon kay ari ra ko diri eh. Unya lang ko mo bakwit og mukusog na. Which I doubt. Feeling na ako, hinay ra magyud ning hangina ba? Kakapoy-kapoy lang mo bakwit. Tubag ko pa. Nakalitan ko sa gibuhat ni mama nga halos muhilak na og hangyo nga pakuyugo na lang ko sa ilahang pagbakwit. Dili lang lagi ko ma. Tinalawan mo ng bakit-bakwit uy. Unsay tinalawan ba? Tanawag ko na itong mga silingan oh. Tunatanan sa barangay hall. Kita na lang nagpabilin diri. Kung di ka makuyog na ako, dili po kumulakaw. Tanawa og ato palibot o tanawa. Doon ay mga punuan sa kay Mito. Nga daghang kay lubi. Doon na pwede akong punuan sa mangga. Matod pa ni mama nga naghilak na. Naluoy man ko niya mao nga wa na lang ko magaigahi pa sa kong ulo. Nikuyog ko niya og bakwit. Nala ang pipila ka mga gamit ug ang ako mga batang pagumangkon. Nikuyog ko ni mama og pag-abot na mo sa barangay hall, puwerte na daghan ng tao. Tuwatan na dito among mga silingan kay mura may pinakataas nga bahin ug mao say konkreto nga medyo lig-on nga building sa mong lugar, Papa Joe. Naghuna-huna ko nga masayang ra gyud ang among gibuhat nganong gibakit-bakwit pa mi nga pwede ra man unta og adto mi sa amoa. Kay hangtod ato mga orasa, wa gyud sign nga nikusog ang hangin. In fact, peaceful ra kayo ang palibot. Mga alas 6:30 sa gabi na niya to og niaksyon na ang kangit-ngit. Ang kagabion, diyang nakafeel ko nga nisugod na og hapak ang kusog nga hangin.
hangin nga dunay sagol ulan. Abi na kog maura to, wa na'y mas laing kusog ato? Pangutana ko pa sa akong mga katapan nga mga batanon sa manako. Sige pa may pangatawa kay gi-underestimate na mo si Odette. Hangtod nga kalit lang nga nihapak ang kusog kay nga hangin nga nilanat og pila ka minutos. Kato palang gani, gilupad na ang pipila ka scene nga atop sa among barangay hall. Pagkataod-taod, nihunat na sab ug purting kusuga nga murgyog alimpos nga gisuyop ang mga atop sa grahian sa barangay hall. Nang lupad ang mga scene ug didto nako gibati og medyo kamay nga kakulba. Kada hapak sa hangin, magdungan og panyagit ang mga tao, labi na ang mga babae ug mga bata. Wala na'y undang ang hangin, purti ng kusuga og dito pa nako gibati ang tumang kahadlok. Dili para sa kong kaugalingon, kundili para sa kong pamilya, sa kong mga gagmay nga pagumangkon, kang mama ug sa ko ang papa nga tua sa layo ug naa siya sa tagbilaran niya tong higayuna. Kada tanaw nako sa mga mata sa mga tao nga diha sa mong evacuation center, makita nako nga labihang kahadlok na gyud, terror ug kabalaka kung unsay may tabo namong tanan. Nagpanawag na o Ginoo ang mga tao ug uban sige nagpanguros. Dunay uban nga nagkupot og rosaryohan, ang uban naghilak, ang uban nagsyagit na sa kahadlok. Pero imbis nga mulurang o lurang-lurang man lang ang hangin, nisamot naman ninuon kakusog. Nagdahunog ang tingog sa hangin nga sama sa demonyo nga nagkatawa. Walay suga, walay signal, nagkakusog ang hangin nga wagi bisang gamay nga sign nga gusto na siya nga mutuang. Mga alas 8:30 hangtod sa alas 9 sa gabi na niadto. Ang akong unahuna, tua sa akong papa nga di na mo kauban, naunsa ka siya didto. Safe ba kaha si papa sa tagbilaran? Dili kaayo ko reliyoso pero nakasugod na ko panguros. Kapila na ko sig panawag sa pangan sa Ginoo pero wa dungga ang akong pagampo. Og pagampo sa tanang tao sa evacuation center nga nagkabangis na ang hapak sa hangin. Hapit na mahurot og lupad ang mga atop sa barangay hall. Wa madugay, ningon ang mga tao nga leader dito sa evacuation nga delikado na ta diri. Wa gyud sign nga muhinay ning hangin. Kung padayon ni nga ingon ani, dakong posibilidad nga makulaps ning building ug mas peligro nga matagakan ta ani diri. Usa ka barangay tanod ang kalit nga nisinggit nga, manggawas ng tanan dinhi, delikado na kayo. Sa akong unahuna, usaon mo paggawas? Alangan naman og mangusasong mi. Sa kusog kayo nga hangin sa unos, dili ka mi mapalid. Pero og dili mi mo gawas, niadto ug muhunlak ang building. Patay giming tanan. Wala na'y laing nga kabalhinan. Kay ang eskwelahan, layo kaayo. Ug adto mi didto mamalhin. Ambot lang kaha ug makasurvive kami. Maayo ang mga lalaki kay kusgan. Unsaon na lang ang mga babae, mga bata, mga tiguang. Makapanlimbawot sa palahibo ang sunod mo nga madungog, Papa Joe. Dungan sa makalilisang nga dahunog sa hangin, mao ang mga syagit ug syagit nga apil nako, mga hilak ug syagit ug mga pangadji nga imong makita ug madungog sa palibot. Nagkatibulaag na ang mga tao tungod sa kahadlok, nag-iyahay na lang ug salbar silang kaugalingon. Usa nako ni ana, Papa Joe. Ako gyud ang una nga nigawas sa barangay hall. Bali, naniguro lang ko sa kong kaugalingon. Wa na ko masayod ug asa sila si mama ug ang mga bata. Dihang mudagan na unta ko palayo ug sungasungon nako ang hangin taliwasan naglagiti nga kangitngit didto pa nako hinumdumi si mama. Asa na kasla si mama? Ma, asa na mo? Gawas na mo ma kay paabuton ta mo diri sa pultahan. Nagsigit ko niyan to and I doubt ug madungog ba ko nila. For sure, igo rang gilamoy ang akong tingog sa nagdahunog nga hangin. Wa ko mobiya sa entrance sa barangay hall. Kada mo gawas, akong gitutukan. Pinaagi sa kilat, makita nako ang ilang dagway. Dito nako na-appreciate ang kilat. Kay ugwa pa kini. Di nako makita sila si mama o ako mga pagumangkon nga naghilak, samtang nagunitanay sa ilang mga kamot.
Ang mga tao ng gawas hinay-hinay kayo nga nag-aginod ug naniguro nga dunay magunitan sa kahadlok nga ipalid ang mga bata nagsinagitay sad ug ipangkuptan sa ilahang mga ginikanan kay ug buhian nimo ang mga bata sigurado gyud nga ipalid sa hangin. Gidali na kog duol si mama ug akong gigunitan ang mga kamot sa mga bata. Asa man kuno ta paingon ani ma? Pangutana ko pa niya. Ambot lang lagi dong. Mo sunod lang ta nila kay kuyaw man og matumpagan ta sud sa building. Tubag pa ni mama. Basa na kay mi sa ulan ug diya na mi sa gawas nga way kapaingnan. Dayo sa katawo nga nakasuggest nga doon ako ni balay nga medyo nagbarug pa sa unahan. Mao lang daw to ang safe na mong kantuan, temporary lang niya tong taknaa. Inigtanaw na ko ni mama nga naghilak samtang hugot nga nagkupot sa mga kamot sa kong pagumangkon, murag gihilab ang akong dughan sa kaluoy. Bisan sa damgo, wa na ko damahang nga mahitabo ka to nga sitwasyon kanamo. Ako'y naguna og lakaw og nagunit si mama sa akong likod ug ang akong mga pagumangkon gakuptanay sa kamot. Feeling nako niadto ako ang ilahang strength. Feeling hero ko niadto. Kung doon naman gani mulupad na mo nga butang ako ang una nga maigo. Di madala nga maglakaw mi nga magbarug. Delikado og ilupad mi sa hangin. Among gibuhat ni kamang mi, Papa Joe. Nagkamang mi padailos padung sa mong balay nga layo-layo para ba sa mong nahimutangan. Sa among imabaw iyahay na og panglupad ang mga atop. Ang akong gipangayo lang gyud sa Ginoo niadto. Nga di lang in taon mi matugdunan og sin. Dunay mga kahoy nga nangatumba na sa mong duol. Bisag unsa na lay manglupan pero kaluoy sa Ginoo wa gyud taon mi naigo. Gipanalipdan gyud mi niadto Papa Joe. Pila ra may istorya hapit oras na nga nagkamang paingon sa dakong balay. Nakaabot na gyud mi didto. Gipasulod man gyud mi dayon sa tag-iya. Gi-safety na ako sila si mama. Unya ni gawas kog balik kay akong nabantayan nga wa di ay sila si ate ug ang iyang mga bata sa akong likod. Ang pangutana, asa man ako sila pangitaon? Kung musugal ko, makapadayon pa ka ako nga buhi o makabalik pa ba ka ko nga buhi? Tao lang ko og nahadlok. Wa na ko'y nabuhat niyan to gawas sa paghilak. Arang hilak na ko sa gawas sa maong balay Papa Joe. Wa na ko'y mahimo para nila ni ate. Nibalik og sud sa balay para i-check sila si mama ug mausay paglupad sa ilahang atop. Konkreto og lig-on kaayo ang dapat sa ilang balay pero nagtasatagsa na ug pampanlupad ang atop. Ginoo, hunungan na taon ang hangin, maluoy ka. Pinaagi sa imong gahom ug milagro, mahunong lang unta ang hangin. Pagampo ko pa sa Ginoo. Pero wag yung bisang gamay nga sign nga gidungog ang akong pag-ampo. Padayon ang paghasik sa kabangis ni Odette and finally, give up. Dito na gidawat nga basin og mao na to'y katapusan namong tanan. Sa kung una-una, okay lang ko. Ug kung ako, ayaw lang sila si mama og ang mga bata. Ang akong papa og ate, asa ka sila gibutang niya itong higayuna. Ganun nakaingon man ko nga mao na to'y katapusan namo. Nidako namang good pagtaman ang tubig. Nisaka na o ikadlukan nga pwede ming i-wash out tanan anytime from now. Mao na to ang ako ang greatest fear, ang tubig. Kung hampason mi sa dakong bulog sa sapa, goodbye na gimintanan Papa Joe. Kinahanglan nga musaka ta sa bukid. Mao gyud ni ang pinaka-safe sa pagkakaron. Matod pa sa mga dagkong tao didto. Mukatkat daw mi sa bukid sa labing daling panahon. Gidali na kog punit ang ako ang mga pagumangkon og si mama og akong gidala paingon sa tiilan sa may bukid. Layo-layo pa ang among laktan. Kanang feeling nga nagpaabot na ka nga anytime haguros ang baha, paingon namo og banlason mi Papa Joe. Labaw pa sa salida ang akong role niadto. Kung pwede pa lang alsahon nako silang tanan og idagan pasaka sa bukid buhaton nako. Pero ang nakapait kay realidad man tong tanan. Dili ko Superman o superhero nga maalsa nako og masalbar nako silang tanan sa dili pa mi banlason sa tubig.
Luya na kay ko ug halos di na makalakang ako mga tiil. Kagip-apo na kayo ko. Pero kumutan-aw ko ni mama nga naningkamot gid og lakaw. Katkat sa bukid, nakabaton ko og igo-igong kusog nga mula hutay. Padayon mig saka sa bukid, hangtod nga nakabantay mi nga medyo nihinay na ang hangin ug ang ulan. Di na siguro ta maabot diri sa baha Isbon, matud pa ni mama. O ma, kay mao may sultis mga lalaki nga kung mulurang lang ang ulan, di na ko numuawas ang tubig, tubag ko pa. Nipahuway mi og nisagol sa mga tapok sa mga tao nga nipahuway sam. Kaming tanan nahawasan. Pero wa gihapon munaog hangtod nga nibuntag. Dito nami nagpaabot nga mohayag Papa Joe. Grabe ang experience namo. Makaingon ko nga murag gyud mi og naa sa survivor nga salida. Pero nakalahi kay realidad ang amo. Anytime pwedeng dunay mahitabo namong dautan. Anytime pwede mi mahurot ug pangamatay. Pero pasalamat gyapon mi nga nasave mi ug wa gyud mi makabsi ug kinabuhi. Pagkaugma hayag na, nakalabang nami sa makuyaw nga kahimtang ug abi na mo okay na. Pero dili di ay. Diha nami makaingon nga puwerteng paita pagkakita namo sa realidad. Diha nasaksihan namo ang resulta ni Odette. Ang mga kahoy nga nahurot og katumba, ang mga konkretong balay nga wanay mga atop, ang mga balay nga made out of light materials na nga dugmok nga murag gitumban og higante. Unya, pag-iabot namo sa balay, sama sa nawad-an ko paglaom, sa kasakit nga nagtanaw ko sa among balay nga natumbahan sa punuan sa mangga, lubi ug kay mito. Dito gyud tanan hagsa sa among balay. Wa nami balay, asa nami matug. Naghilako nga nagtanaw sa palibot. Di pa ko makasabot unsang klase nga silot ang niabot namo. Dili ko makatuo nga sa usa ka pamilok gigusbat ni Odette ang kanindot sa palibot. Ayaw paghilak Isbon, ang importante nga buhi ta. Matod pa ni mama. Dunay purpose ang Ginoo nga nung gipatilaw ta ni eksama ani. Basin gisilutan na ta sa atong pagpabaya sa atong kinaiyahan. Padayon pa ni mama. Namahid ko sa kong mga luha o nitubag ni mama nga, bitaw ma, karon pa ko, mutuo nagyug ko kung sa usa ka pamilok lang di ay pwedeng bawion niya tanan. Ang importante buhi, muna'y moto namo Papa Joe. Nga among gipatuo sa among kagalingon bisan ang tinuod, wa mi masayod unsaon pagbangon. Wa mi masayod unsa sunod na mga buhaton. Pero ang ending, nakasurvive gyapon mi sa pagsuwat na ko aning istoryaha. Pila na lang kaadlaw, hapit na mag-anniversary si Odette. Nakabangon na mi, pero ang trauma naalang gyapon. Every time nga makadungog mi og balita nga doon na say bagyo nga nisud sa par, bation dayon mig kahadlok. Katong maong experience nako, di na gyud nako makalimtan sa tibuok ng kinabuhi, kumbaga parte na to sa akong past. Matod pa nila, everything happens for a reason. Siguro nahitabo to para makatuntag leksyon nga panggaon na to ang Mother Nature. Plant more trees, appreciate sa mga butang nga nakaligtaan na natong pasalamat sama sa hangin nga atong giginhawa. I-appreciate nato ang mayong panahon kay kakuyaw di ay sa trahedya. Sa pagkakaroon, wa pagyapon na usab, pobre gyapon mi. Doon na pagyapon yung mga problema sama pa sa wa pa ko'y sure og makaskwela pa ba ko og padayon sa college. Third year college na day ko ug wa pa ko masayod og makapadayon ba ko tungod sa financial problem. Pero sa gikaingon ko na nga kinabuhi sama sa bagyo, kung nakasurvive mi adto basin makasurvive ra gyapon ko sa financial trouble nga among giatubang karon. Pero bisan sa kadaghang worries, hopeful ang gyapon ko nga everything's going to be fine, labi na sa akong pagtuon. Thank you so much Papa Joe sa paghatag nimong chance nga ma-share nako ang akong experience sa bagyong Odette. Kamo mga friends, nako o mga fellow subscribers nga naigo sa mong bagyo, unsa man po inyong unforgettable experience, please feel free to share and you can comment down below sa inyong mga experience.
Kini ang inyong ubos nga higala og magtatampo. Isbon,